Adventist. Nahimo pa ko dito nga leader sa ilang youth. May hapon sa tanan. Ilabi na sa akong mga pinangga nga igsondya nga mga pastor nga naminaw karon. O sa mga Katoliko karon nga naminaw. Mao ni ako ang testimony. Gikan sa Seventh-day Adventist. Ang nga tinukod ni Ellen G. White. Sa una, sa kanang lector ko o choir sa among simbahan sa Sinalak Chapel. Unya, ang mga pastor sa mga Seventh-day Adventist, daghan to sila, mga pulo siguro sila nisaka sa among balay. Unya, unsa ilang gibuhat? Nihangyaw sila sa amuang pasakaon kaya magsangyaw daw sila sa pulong sa Ginoo. So kita nga mga Katoliko, labi na sa mga naminaw diri karon. Di lang magid kay ako ra siguro ang nasakaan sa mga pastor, apil man siguro mo. So gidawat na mo isip Katoliko nga nagtahod sa ilaa. Unya, sa diyang nakasaka na sila sa among balay ug naminaw mi sa ilang mga pulong. Nangatake na sila sa mga rebulto sa mga santos. Rebulto sa mga Katoliko ha. Mga balaang santos sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ilang giingon? Naingon sila nga kapalo ba mo nga kana nga mga rebulto sa mga santos iya na sa yawa? Kana inyong giluhod-luhuran iya sa yawa. Nakabalo ba mo ana o wala? So kami, lagi lektor ako sa simbahan, choir ako, wala akong nag-study gid sa about sa mga pulong sa Ginoo sa Biblia, wa magani ni Biblia. Oh, wala may katubag sa ilang accusation. So, wala sa Biblia. dito nagsugod nga nagduda ako sa atong panudlo sa simbahan. Si Mama Mary nga kusog kay ko rosaryo. Niundang nako sa pagrosaryo. Ako man galit sa rosaryo namo. Ako'y dalagit sa kang Mama Mary. So dito nagsugod nga nagduda na gid ko. So pagkahuman sa ilaang ilaang suroy-suroy, niuli na sila nagpasalamat. Gipangutanan ako si Lula. Unsay matubag nimo sa ilaang giingon sa pastor na kani ato ang mga rebulto? Iyan isayawa. So ang gitubag ni Lula, niingon ra siya nga ayaw na lang na sila paminawa day. Kay inana naman gina sila. Kita kung sa namatan nato sa ato ang relihiyon, mo na gid nato ang pakamatyan. Mura na gitubag ni Lola. So, wala ko na satisfied sa gitubag ni Lola. Nangita gid ko og katinawan sa akong pangutana. Nangita ko. So, mao to, nagsugod na ko nga dili na ko mosimba. Wala na, di na ko mosimba sa Katoliko. Ang among simbahan, Katoliko o Adventist. Nag-abay na silang duha. Karon naghilak na ang amuang leader sa simbahan. Kay ako mo na nga active kaayo, wala na ko ni simba. So dito na ko ni simba sa Seventh-day Adventist. Nahimo pa ko dito nga leader sa ilang youth. Ako na nahimong leader dito. Unya karon sa diyang gipamalandungan akong ayo. Kung sakto ba kani akong gikuan, Lord? Mao na ba gyud kani ang tinuod? Mao na ba kani ang tubag sa akong mga pangutana? Mag-Adventist na ba gyud ka ako? So mao to nga niabot ang time nga nang-apply kog trabaho kay lisod na kaayo. Ako ba ang breadwinner sa moa. So ako gabuhi sa akong mga igsuon. So mao to nga kinahanglanon ako ang trabaho. Ni-apply ko. Schedule na sa bautismo na ako pagka Sabado. Okay, schedulean ako. So, timing po, schedule sa akong bautismo, schedule po nga gitawagan ko sa akong manager nga ipa-duty ko kay nakapasay ko sa interview. So, ako ang napili. So, nagduha-duha ako, sa nagipiliw na ako, kanyang Ginoo, nga bautismuhan ako, o kanyang akong trabaho. Nga kung dili ko mo trabaho, magot man ako pamilya, mubayag na pagkupag pang-apply og trabaho. So, mga to, nga niingon, nananghid ko nga, di na lang sa kanina lang sa ang trabaho akong nahon. So, dito na nagsugod, sa sige na akong trabaho, wala na ko
ni Simba sa Adventist. Oh. Karon kay nilabay si Father Darwin sa akong wall. Naay debate ni Pastor Arnides o ni Father Darwin. Kana si Pastor Arnides usala ka pastor sa born again. Unya, dito nakamata ko sa kamatuoran nga di ay ako sara di ay sa mga pastor ang kaning mga larawan nato nga iya kuno sa demonyo, iya kuno sa yawa ang atong giluhod-luhuran. So dito nagsugod nga nilig-on ang akong pagtuong Katoliko. Dito nagsugod nga nisusigid ko. O karon nahimo na ko kalian sa Ginoo. Musuko lagi kog pastor. Kalian sa Ginoo. Ako na ang maghatag og katinawan sa mga kabatan-unan karon nga mura pa gini ampay sa mga pastor nga kabigo nila kaning mga kanabit ang mga Katoliko nga kung pangutan-on. Nganong manguros man mo? Ngano naman mo'y larawan nga iya man sa yawa? Kalayan sa Ginoo gyud, praise the Lord. Nalipay kay ko. Sumato nga kana tanan akong gikumpisal, gihilakan nila kog ayo kay ngano man. Nagpasol gyud kog ayo ngano nagpatintal ko atong pastor. Gidudahan ako ang larawan ni Mama Mary nga inahan sa kanunay panabang. Gidudahan ako nga iya kini sa yawa. Sumauto nga karon kinahanglan kita nga mga Katoliko may minaw kita sa panudlo sa atong simbahan aron dili kita mailat sa mga pastor nga nagsuroy-suroy karon kay sumala pa sa Biblia kana sila mga tinunglo na ha? Yes. Amen. Kita kay mga Katoliko ta kung kibali sa logic na to nga panghunahuna panghunahuna sa logic kaning mga pastor, mga baktin ra na sila. O niya, kita nga mga Katoliko, kita ang inayan, kibali. Kita ang, kuan ba? Kasi ngalan gananang sa baboy? Inahan. Ang inahan, kita ang inahan, kaning mga pastor, baktin ra na sila. Anay ng baboy. Oh, saan kaning anay? Oh, anay di ay. Oh. O niya karon, kita nga anay, di ba kita ang magpatutoy sa mga baktin? Dili na tutugutan na kanang mga baktin kita mo ipatutoy. Ha? Dili na tutugutan na po. Oh, sa na nga kitang mga Katoliko magtuon kita sa panudlo sa simbahan aron kita mailan. So mao na to daghan kayong salamat.